अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्यारे नाजरीन, एक बार फिर हम वीडियो लेकर के एक बड़ा अहम वीडियो लेकर के आपकी खिदमत में हाजिर हैं। उम्मीद है कि आप तमामी हजरात खैरियत से होंगे। और वीडियो का जो मौजू रहेगा वो है कब्रों पर फूल चढ़ाना या फूल डालना। पर वीडियो आगे सुनने से पहले हम आपसे गुजारिश करते हैं कि हम इस मौजू को लेकर के आए हैं। हमारा मकसद किसी की दिल आज़ारी करना नहीं है, किसी को गाली गलौज नहीं करना है, बल्कि हमारा जो असल मकसद है वो सिर्फ़ ये है कि लोगों की इस्लाह हो जाए, लोग किताब व सुन्नत तक पहुँच जाएँ। ये हमारा मकसद है। इस मकसद को लेकर के हम इस मौजू को लेकर के आप हजरात की खिदमत में हाज़िर हुए हैं। हम अपनी वजाहत पेश करें उससे पहले हम दूसरे मकतब फ़िक्र के एक अच्छे आलिम हैं, उनकी वीडियो आप हजरात की खिदमत में हाज़िर कर रहे हैं। बुखारी शरीफ की हदीस की रोशनी में वो इस मसले को जायज़, मुस्तहसन और अच्छा करार दे रहे हैं। लेकिन हकीकत में है क्या, हम इंशाअल्लाह इस मौजू के बाद वजाहत करेंगे। पर आप हजरात से गुजारिश ये है कि आप इसको अपने दिल पर किसी गलत अंदाज से न सोचें। हम इंशाअल्लाह इस अंदाज से बात करेंगे क्योंकि हमारा मकसद ये है कि दीन की बातें लोगों तक पहुंच जाएं, कोई गलत बात लोगों तक ना पहुंचे और लोगों को हमें तकलीफ़ देना मकसद नहीं है। ये तमाम बातें जहन में रख करके आप पहले उस वीडियो को सुनें और बीच बीच में हम इंशाअल्लाह उसकी वजाहत आप हज़रात के सामने पेश करेंगे। तो लीजिए वीडियो हाज़िर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। एक सवाल ये पूछा गया है कि कब्र पर फूल डालना कैसा है, क्या ये जायज़ है या नहीं हदीस में, ये इसकी वजाहत हदीस के ज़रिए आप पेश फरमाएं। तो अच्छा सवाल है और इंशाअल्लाह। तो मौलाना साहब से सवाल किया गया है कि कब्रों पर फूल डालना कैसा है। तो देखिए मौलाना साहब क्या जवाब दे रहे हैं, उसके बाद फिर हम मज़ीद बात करेंगे। कब्र पर फूल डालना या हरी टहनी वगैरह डालना ये जायज़ और मुस्तहसन काम है, अच्छा काम है, मुस्तहब काम है, कर सकते हैं, कोई हर्ज नहीं है। कोई शिरकी करने वाला वहाबी बदमज़हब अगर चिरक मारता है अपने हदीस में तो उसे अपने हदीस में चिरकने दो, शिरक करता रहे। देखिए मौलाना साहब ने यहाँ पर ये बताया कि कोई वहाबी अगर जो है उसको शिरक, और शिरक के बाद उन्होंने एक जो है चिटकी भी ली कि चिरक अगर बोलता है तो उसको अपने हदीस में चिरक करने दो और आपको जो अमल करना है वो करते रहिए। तो मेरे भाइयों, हम यहाँ पर एक वजाहत ये कर दें कि कब्र पर एक है फूल डालना और एक है फूल चढ़ाना। अगर फूल कोई डालता है, मैयत को दफन करने के बाद अगर कोई फूल डाल रहा है तो इसको हम शिरक नहीं कहते, बल्कि इसको हम कहेंगे बिदअत है। ये काम सही नहीं है, ये बिदअत है और ये शरीयत में अपने मनमानी काम है। और अगर कोई मज़ारात पे या बुज़ुर्गों के कब्र पर फूल चढ़ा रहा है उनसे कुछ उम्मीदें रखते हुए, तो वो यकीनन शिरक होगा। तो ये है असल मसला। जो है बेबुनियाद वो शिरक का हुक्म लगा रहा है, जायज़ है, कर सकते हैं। अब इसका ये मतलब नहीं कि मतलब अगर कोई नहीं करेगा तो गुनाह मिलेगा, करेगा तो अच्छा काम है, नहीं करता है तो कोई गुनाह नहीं है। और जब तक वो टहनी या फूल जो है खुश्क नहीं होते हैं, तर रहते हैं, तब तक मैयत को उससे राहत मिलती है, क्योंकि वो जब तक हरी भरी रहती हैं टहनियाँ या फूल वगैरह तो वो तस्बीह करती हैं और उससे मुर्दे को फायदा मिलता है। बुखारी शरीफ की हदीस मुबारका हदीस नंबर है 216। हजरत इब्न अब्बास रदियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है कि हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मक्का या मदीने के बागों में से किसी बाग से गुजरे तो दो आदमियों की आवाज सुनी कि उन पर कब्र में अजाब हो रहा है। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि इन पर कब्र का अजाब हो रहा है और किसी बड़ी बात पर नहीं कि जिससे बचना मुश्किल हो, बल्कि दो चीजों की वजह से। एक को
پیشاب کے چھینٹے سے نہیں بچتا تھا اس لیے عذاب ہو رہا ہے، اور دوسرا چغل خور تھا اس لیے اس پر عذاب ہو رہا ہے۔ پھر حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کھجور کی ایک ٹہنی منگائی اور اس کے 2 ٹکڑے کیے اور ایک ایک کے قبر پر آپ نے ڈال دیا اس شاخ کو۔ صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام اس کا کیا مطلب ہے، ایسا کیوں کیا؟ تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تک یہ خشک نہیں ہوں گے، یعنی سوکھیں گی نہیں یہ ٹہنیاں، تو اس وقت تک ان پر عذاب میں تخفیف ہوتا رہے گا۔ تو اب اس روایت سے علماء کرام یہ مسئلہ استنباط کرتے ہیں کہ اگر کوئی تر چیز جیسے پھول ہے، ٹہنی وغیرہ ہے، اور اسی طرح چھوٹے پودے وغیرہ اپنے مرحوم کی قبر پر لگاتے ہیں تو یہ بلا شبہ جائز ہے۔ کوئی تو محترم حضرات، یہ حدیث جو ہمارے حضرت نے پیش کی بالکل درست ہے، بخاری شریف کی روایت ہے، اور حدیث نمبر انہوں نے 216 بتایا، یہ بھی بالکل ٹھیک ہے، لیکن حدیث کئی جگہ پر موجود ہے بخاری کے اندر۔ یہ کتاب الجنائز کے اندر حدیث نمبر 1361 بھی ہے یہ۔ تو بہرحال اس کے اندر واقعہ یہ بیان کیا گیا ہے کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں جا رہے تھے، اچانک آپ کو اطلاع ہوئی کہ جو قبریں ہیں 2، اس کے اندر ان دونوں لوگوں کو عذاب ہو رہا ہے۔ بالکل ٹھیک ہے، اور پھر اس وقت اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھجور کی 2 ٹہنیاں لیں، اور کھجور کی ایک ٹہنی لی اور اس کو 2 پارٹس میں چیر دیا، اور چیرنے کے بعد ایک کو ایک قبر پر گاڑ دیا، دوسری کو دوسری قبر پر گاڑ دیا۔ یہ واقعہ بالکل درست ہے۔ اب اس سے محترم کہہ رہے ہیں کہ علماء کرام نے مسئلے کا استنباط کیا ہے کہ اس حدیث کی بنا پر پھول اور اسی طریقے سے ہری ٹہنی، پودے، کیا کیا جو ہے یہ سب کر سکتے ہیں، اچھا کام ہے، کوئی کرتا ہے تو ٹھیک ہے، نہیں کرتا ہے کوئی بات نہیں ہے۔ تو میرے بھائیوں، اب اندازہ کرو، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ قرآن کہتا ہے سورہ نجم آیت نمبر 3 کے اندر وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جانب سے کچھ بھی نہیں بولتے تھے مگر وہی نازل ہوتی تھی۔ تو میرے بھائیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دے دی گئی، آپ کو پتہ چل گیا کہ ان قبروں کے اندر عذاب ہو رہا ہے، اور وہ ریزن بھی، سبب بھی، علت بھی بتائی، اور اس کے بعد آپ نے کہا لَعَلَّهُ يُخَفِّفَ عَنْهُمَا الْعَذَابَ، ہو سکتا ہے ان کی بنا پر عذاب کو ہلکا کر دیا جائے۔ تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہو گیا۔ اس حدیث سے معلوم یہ ہوا کہ عذاب کا اگر ہمیں پتہ چل جائے تو پھر ٹہنی گاڑ سکتے ہیں، لیکن چونکہ وہی ہم پر نازل نہیں ہوتی ہے، نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وہی نازل ہوئی، آپ کو اطلاع دی گئی اور آپ نے ایسا کیا۔ ہمیں مرنے والے کے تعلق سے اچھا گمان رکھنا ہے، ان کے لیے دعائیں کر سکتے ہیں ہم، لیکن ہمیں یہ کلیئر تو نہیں ہے کہ ان کو عذاب ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا ہے۔ یہی وجہ ہے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں یہ عمل خاص ہے، اور آپ نے اس کے بعد کسی دوسری قبر پر کیا بھی نہیں، نہ صحابہ کی، نہ صحابہ نے بعد کے ادوار میں اپنے ملنے والے تابعین یا تابعین نے اپنے ملنے والے تبع تابعین کی قبروں پر اس طریقے سے نہیں کیا۔ یہ اسی وقت خاص تھا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وقت یہ جب اطلاع دی گئی تو آپ نے ایسا کیا۔ اب میرے بھائیوں، یہاں جو کہا گیا چرکنا یا شرک وغیرہ اس طریقے کی جو بات کی گئی، تو ہم نے بتایا کہ اگر کوئی آدمی پھول ڈالتا ہے تو وہ بدعت کرتا ہے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا نہ حکم دیا اور نہ اس کے بعد کیا، کیونکہ یہ خاص تھا ان قبروں کے ساتھ میں۔ اب رہا مسئلہ اگر کوئی پھول چڑھاتا ہے، اب اس سے بھی بڑھ کر کے دیکھیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کھجور کی ٹہنی گاڑی، لیکن یہاں بڑھ کر کے کیا کرتے ہیں، پھول چڑھاتے ہیں، پھول ڈالتے ہیں، یہاں تک کہ پودے گلاب کے لگا دیے جاتے ہیں۔ میرے بھائیوں، ایک طرف کہتے ہو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہم جیسے ہیں، اللہ کے نبی کی تو شان ہی الگ ہے، اور پھر معاملہ یہاں پر یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کام کیا، آپ کے ساتھ میں جو خاص تھا، اس سے 2 قدم بڑھ کر کے آپ نے تو جو ہے وہاں گلاب کے پھول چڑھانا شروع کر دیے یا پھول ڈالنا شروع کر دیے، اور اس سے بھی بڑھ کر کے ایک مسئلہ یہ کہ جن کو اولیاء کرام کہا جاتا ہے، ولی کی جمع اولیاء، اور اولیاء کہتے ہی ان کو ہیں جو اللہ کے برگزیدہ قریبی بندے ہوں۔ تو بہرحال
सहाबा के बाद कौन अल्लाह का वली है या नहीं है, दीन नेक लोगों के ताल्लुक से तसव्वुर अच्छा किया जाएगा, लेकिन कन्फर्म उंगली उठा कर के हम ये कहते हैं फ़लाँ वली है, ये नहीं कह सकते। खैर, लेकिन तुम्हारे अक़ीदे के मुताबिक वो वली है और उनसे मुरादें भी मांग रहे हो या उनसे अपनी दुआएं अल्लाह के दरबार में पहुंचवा रहे हो, लेकिन उसके बावजूद उनकी कब्रों पे भी फूल चढ़ा रहे हो, उनकी कब्रों पे फूल। अब अगर फूल आदमी इस बिना पे चढ़ाता है कि ये खुश हो जाएं और हमारी मुरादों को पूरा कर दें या करवा दें, तो ये फिर शिरक होगा। लेकिन अगर आप मैयत को दफन करने के बाद अगर आप जो है फूल डाल रहे हैं तो ये अमल बिदत है, और बिदत भी जो है ये इस्लाम के अंदर बहुत ही गलत और बहुत ही बुरा अमल है जो आदमी को जहन्नम में ले जाने वाला है। इसलिए मेरे भाइयों, ये यहाँ इससे मसला जो हमने साबित कर रखा है ये बिल्कुल गलत है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उस अमल के बाद आपने ना कोई रग़बत दिलाई है, ना सहाबा ने ऐसा किया। ख़ुद नबी के ज़माने में कितने इंतकाल और कितनी शहादतें हुई हैं, लेकिन ऐसा काम अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं किया। पता ये चला कि ये उसी वक्त के लिए ख़ास था। लिहाजा मेरे भाइयों, इस तरीके की बातें, एक तरफ मर गया मरदूद फ़ातिहा न दरूद, इस तरीके की बात भी की जा रही है कि वहाबी तो अपने मुर्दों को जो है इसी तरीके से रख कर के चले आते हैं और कोई मतलब नहीं है। हम वही अमल करते हैं जितना अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बताया, किया और करके दिखाया, हम उतना ही अमल करते हैं। तो बहरहाल ये जो बताने की कोशिश की जा रही है, मसलकी तौर पर जितना इनको जो है आपस में इन उलमा ने फ़ैसला किया है उसी तरीके से ही बताने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए मेरे भाइयों, इस हदीस पर गौर करो और ये जो बिदअत जो है कब्र पे की जा रही है इससे बचो। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें शिरक और बिदअत जैसी लानत से हमारी हिफाजत फरमा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।